l'histoire de Youssouf alayhi salam. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Alhamdulillahi wa kafa. والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, Nina kenime hakilla jigi belebele doko. Nina kenime hakilla jigi belebele doko. Nina kenime tasili kefem belebele dola. Hakulu nina ni mako. Hakulu yereta jate ka foko adamadem fanani tasili kakan kabenima. An ka tasili ye munye kachaya ni ansela sanga bondawla ni toroya do ye do soro ni bodo banabato do na yere taala dotoroso la kata boy a chama na an hakili be sigi se an yere ma me hakili yere nyina ni me kawandili fembado ko hakili la jigi fembado nyina kenime ako oye wajibili ke fenye abe fa wajibili ke femima kwa sutarani ne adamadema adogoni ne adamadema fo adamade yere le hakili la jigi ako no teita ye nyasima oye hakili la jigi fembelebele jumaye ode ka sigi ka tasi ka miri Allah Ta'ala ka dani foma ka sigi son ki hakili la buri ki hakili la voyage ka Allah Ta'ala ka kabako ko nunu laje alquran kono ka Allah Ta'ala ka danfon laje abenni ebla kawandili chamana ama Allah Ta'ala dalika liman yoko madi ambela ka fon ma Allah kala bi neni aw bena a hakili sen mon faranyonka kakla ka a hakulu bla kola tumado a hakili beto ka nyina ko munu koso anya damadene nyina bese kala ko hakili rete se selama meni Allah Ta'ala sona hakili la jigi munu be keson on ni nyonche abene deme emimi ka bara yoro ni klo dolala abi deme na folo nyini kana na wara I hakili maki nyina Allah Ta'ala ko emimi ka sokono na soro tu es là avec la famille, tu te sens à l'aise, tout va bien. Souvent, la joie qui t'anime même au sein de ta famille, ça peut t'oublier ça. Donc, abe efana hakil la di. Ebi me tamaslaka, ebi me voyage kelai. Abi efana hakil labla. Ebi yera ka warko fanga kabo. Ni ka kalkulu fanga kabo. Abi le yera hakil labla. Neni ebi na faranyonka ni ala sonaka, ala kumakando laje al-Qur'ana kono. Ayefe neni hakili yoto nunu kumakauna. Ayefe neni yeto ka miri nunu kewalu maso. Ninkobe na neni eddeme kosebe neni kanyana mayala. Ka limanya kunyuma di ambela ka funma ni Allah Ta'ala ka die ala mukala. Afawu ani ambawu. Ame ankluma jo Allah Ta'ala kumakana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض كسانغولو كداني أني دوغوكولو كداني
nin dani yɛrɛ kɔnɔ cɔ ala ka laɲini muna ye sankolo da muna ye dugukolo da adamadenw k'aw y'aw kuloma don a la kosɛbɛ ale ala bɛna kuma ka sankolo ka dani cogo kan a y'a kɛ mun kosɔn muna ye sankolo da muna ye a fɛnsɛn an kunna inna fi khalqi samawat ko tunya na sankolo ka dani kɔnɔna na ala y'a dan kun min kosɔn sankolo ka dani ani dugukolo ka dani waqtilafi al-layli wan-nahar ani su ni tile bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo min ni su ko la n'a sunɔgɔ la ni dugusagbɛ la tile bɛ a kun na bɔ su bɛ don tile bɛ bɔ ni tile fana bɔ la ni fitiri bɛ se la tile bɛ don su bɛ bɔ su ni tile fana ka fɔn kɔ ɲɔgɔn kɔ dɔ bɛ ban dɔ bɛ na dɔ bɛ ban dɔ bɛ na ala y'o fana kɛ ka bɛn kun ɲuman kosɔn la ayatin ala ye ninnu kɛ sinyiw de ye a ye ninnu kɛ tɔgɔmaserew de ye a ye ninnu kɛ hakililajigifɛnw de ye jɔnw ye li ulil albab hakilimaw hakili dungo maa minnu n'o hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ maa minnu hakiliw ka kɛnɛ jangaro to o hakili la tasi yɛrɛ to o hakili la olu de bɛ sigi sɔn ka miiri k'a fɔ ko ala ka sankolo ni dugukolo danni ani su ni tile ka fɔnkɔ ɲɔgɔn kɔ ni dɔ banna dɔ bɛ na alaw taala y'o kɛ hakililako de ye a y'o kɛ tɔgɔmasere de ye a y'o kɛ kabakoko belebele de ye jɔnw ye hakili dungo li ulil albab kuma nin bɛ mun yɛrɛ mɔgɔ min tɛ miiri ka taasi ala ka danni ninnu ma ja a tigila mɔgɔ tɛ hakili dungo cɛma ja anw bɛ maa minnu jate k'a fɔ ala ye dɔnni d'o ma expérience b'o la technologie b'o bara o ka jamanaw développer ni mɛ o ka jamanaw taa ni mɛ ɲɛfɛ mais yala est-ce que ninnu ka hakili ɲuman ni o hakili la k'a fɔ ko hakili min ka ɲi est-ce que ninnu n'o hakili bɛ te taasi la ala ka sankolo danni ma ka ala ka masaya lasigi a ma ani su ani tile bɛ fɔn ɲɔgɔn kɔ min kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ alaw taala ko alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'uda maa minnu kɛni bɛ ka ala kosuma kɛ ka ala kofɔ kɛ k'i hakili lajigi alaw taala la k'o lɔnni to o hakili bɛ alaw taala la k'o siginin to o hakili bɛ alaw taala la wa ala junubihim k'o sɛmɛni to o kɛrɛnw kan k'o lani to k'o to kɛrɛnw kan nunu hakili bɛ alaw taala la wa yatafakkaruna nunu bɛ miiri fi khalqi samawati wal ard sankolo danni cogo ala bolo ani dugukolo nunu bɛ miiri ni ma n'o bɛ taama sɔn n'o lɔnni mɛ n'o yɛrɛ sigini mɛ n'o b'o ka seli la n'o jɔnni mɛ n'o birina n'o sigini mɛ n'o lani mɛ n'o b'o fankelenw kan o hakili bɛ tɛ sɔgina o ma sɔn k'a fɔ ala la alaw taala ma nin foyi dan gbansa o b'a fɔ di rabbana anw tigi ala ma khalaqta hadha batila ala i ma nin dan tolon kosɔn ala anw n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ anw b'a dɔn k'a fɔ sankolo ye ile alaw taala ka danni fɛn makabaninba ye ala anw b'a dɔn k'a fɔ dugukolo ile alaw taala ka danni fɛn makabaninba ye ala anw b'a dɔn ni su kola tile b'a kunna don ala ni anw wulila ka bɔ sunɔgɔ la ni dugusagbɛ la tile bɛ bɔ su fana bɛ dogo ala anw b'a dɔn k'a fɔ ile alama nin nan tolon kama ele alama nin nan gbansa subhanaka seniya bile alaw taala ye faqina ala anw kisi anw latanga ala anw protéger adaba nari i ka jahanama tasuma ye anw seniya ka anw latanga ka bɔ kurana aya lajɛ ala bɛ kan k'a ka jɔn dɔw ko fɔ an ye jɔn minnu bɛ taasi alaw taala ka danniw ma tiɲɛ na anw yɛrɛ bɛ diɲɛ waati min na bi k'a fɔ ko adamaden ye a bɔ a yɛrɛ la ka sigi ka to ka miiri sɔn ala ka kabakoko ni ala ka danfɛnw ma a ka dɔgɔ an cɛ ma dɛ alaw taala bɛna ne ni e hakili bila ko fitinin na kuranɛ kɔnɔ i toloma la la kosɛbɛ alaw taala ko allahu yatawaffa ala mɛ kosɛbɛ dɛ alaw taala bɛ saya labori jɔn kan yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-maut mufassirnaw ye kɔrɔ dɔw di nin tafsir la fanga ka bon ni ne ni e banna sunɔgɔ la an lani bɛ ka sunɔgɔ tuma dɔ an bɛɛ bɛ Europe dɔ y'a ka sunɔgɔ daminɛ 18h dɔ y'a ta daminɛ 19h dɔ y'a ta daminɛ 20h dɔ y'a ta daminɛ 0h dɔ y'a ta daminɛ minuit an bɛɛ lani bɛ sunɔgɔ la
jani au bana faranyonga ka suno fana ya ka kuma kabani mbaye Allah Ta'ala kadanuna nini meneni au farila anni be bo anna nyanama wuniu ani mamunu sala oniu ala be nunu niu be faranyonga fangele ale lani me ka suno ani be voyage dola ale yere temu kalama ale lani ma ka glanka be kanga suno ana furuta wala mana furumuso wala mana don dani me suno la ani mi me afarila ni bola ni be tama dola Allah Ta'ala be nini be faranyonga subhanallah mamunu sala olunu ani mamunu be nyanama la olunu ni nunu bebe ke fangeli fe alama anu kala mu'minu nu be faminu fe ni usegi wati sela adama den farila mime kanga suno Allah Ta'ala aye ni min kawati se ni saya kaka labori oka oni kawati sela kaba Allah Ta'ala be o garde ayer boloye saya ma labori min ka folo abe ni o labla ni be sigituguni kana do la min la ni mesno la ya salam itlomalo ala ayani na kosabe Allah Ta'ala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أما صبا والله ألا دنفنتي أو مبولو دوكولو نكوكا أو مسد دنفن من كلا كوميلي الله تعالى إلي على كسني أما جا علاني أو لالا سنو لا كوت ديفوار مالي بوركينا لا جيني سنغال توغو بنين ni أو بانا سنو لا أو نيو بيبو أنفاري لا أو نيو ني مامنو سالا أولو نيو بيتا فانجلن في أو يرا لاني ميكا سنو فامي كوروندو جا أو ني بي نيانا مايا برادي لا الله تعالى كودي ni niu segi watu sela o kosegi watu sela kana do adama do farila Allah Ta'ala koko minka wati sela thumma Allah Ta'ala yatawaffa al-anfusa hina mautiha abe singa saya laburuka abe onni fana garde ayer boloti kosigi tukuni kana do adama dena ha ya salam wallahi ni amba donka fo komunu be amma kunna masa Allah Ta'ala ka dani chogo ame sebes la ta manyere di Allah Ta'ala ame fara ni mankanchini ni kule bala la yusmin wala yughni min ju' ni kule bani ni mankanchi bani te do faran fare bankuka ayrate ankishi abe do faran ka dian gbele yadika nansigina kana Allah Ta'ala maka amploma do kosaba ninkela minu be réseaux sociaux kan tolobo lula mana fe munu be ka mabola shaytana kanime ka fe munu masiri anya korosuni tile na menya ba fleli fe ka mabola ka anyere di alama ka anklo di alama ka kala min klo di ka ndu sukundi Allah Ta'ala ma habato neni ebeto limanya bonda kono sangani wati be alnanga limanya be fe ka nagasi ibaye ala kuma ka minu lameton ambolo abato amesiri kana yerema Allah Ta'ala ko ale Allah Ta'ala Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha ko ala be saya labori adama denka nika tumana mina ni sela adana asaya wati wallati lam tamut ni masse saya mafolo fi manamiha kale lani to akasuno wala fayumsiku allati qada alayha al-maut min koni ni aleka wati sela Allah Ta'ala ko kabo onimna ko garda yere koro ويرسل الأخرى أبن نيتو كل لابلا وبكسري كانادو نيتيلا إلى أجل مسمى كتاسواتي لالي الله تعالى كواتي من كره ni adama den sawati okora yedi tanke ni saya mase ema inni be sigituguni kanado ifarila ka ben wati ma ala be wati le konona ayi wati min dansigi ka wati la musamma ala ye wati min kofo kona wati sela chosi kata la be sawati mina Allah Ta'ala ko inna fi dhalika ni kuma kami meka ngafoni inna fi dhalika emi signi me Paris inna fi dhalika emi signi me Atlanta emi rabe Sydney inna fi dhalika emi signi me New York inna fi dhalika emi signi me Philadelphia
inna fi dhalika emi siginime Berlin emi siginime Hambourg emi siginime Cologne inna fi dhalika emi siginime Marseille emi yarabe Belgique ya Anvers inna fi dhalika emi siginime Sikasso Bamako inna fi dhalika emi me Bouaké wala ma Abidjan inna fi dhalika emi siginime Conakry wala ma Kankan inna fi dhalika emi siginime Sénégal Dakar Allah Ta'ala ko ni kuma kamenu be kanga foni koni adamaden bana sunola anni beta fara ni tauka na soro ni saya wati masama ala be banfana ka kosegili la no ya ni be na tuni adamaden farla minu tabana bo lumno lube tale Allah Ta'ala bo koro do lube sa ala ko ni kuma kamenu kanga foni la ayatin to masir kuma kaundo hakilla digu kuma kaundo kabakoko kuma kaundo la ayatin kawandili kuma kaundo la ayatin alaka to masero do la ayatin jome kuma kaminu taka lame ki kanyana mayake alaite bla filis laka la ayatin nunu ye alaka to masere belebele uye to masere ye jonye jombe tasi ama le qawmin maude ye yatafakkarun ma minu be miri katasi kamiri alama ya salam ala ye kabako minu foni ma minu no hakulu to non fo luta famude ma minu no o hakulu be non fo o lule be ni kuma famuya famuyali yere ni ala nya saranya famuyali la inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun da qur'ana to kuma nan baye ja Allah Ta'ala kuma kami al-qur'ana ja betate qur'ana be kuma ni maude ma minu dusukun kakene ma minu dusuku misla ala nya kamiri ala makatasi ala ko maka ala ka kabako ko laje bini etolo bana dolala ka fo ko ni e bana sunola enni be bo kata fara ni toka ni minu sala enye e yera masafolo me esuno ni ko suno fana ye saya fitini dode ni suno la be ko mi sala inni beta abeta fami fe to kalama inni ni to le be nyon fe ni Allah Ta'ala diena ka foko abena ni la sigi kana do ifarila ka so isaya wati mase ale Allah Ta'ala be ni la sigi kala na ifarila ni bedo minu kan ni watu sela alabo lu garder ayro koroyo do lu sala lutinako no kuma kam fo jow nyene no kuma kam fo adama downi am fo ni ambaw ne ye feneni e to tasili bunda kono aman tulo moddo an kuma na sanguna ni dugukolo ka ani suni tile ka fonko nyonko an yere bena an dala buri ala yere ka kabako ko fembelebele bereka tumado e nyaba ye ne ere nyaba ye al na soro afu mancha on ka kontinala afeme iklomala la ko sere a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ame Allah Ta'ala fuka kunmalo ala bena misaliya donin laburi ما منو بانيمه ما منو حكلت فكاي اكو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه تسقى من عين آنيه ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أما كبني آية لله الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الله تعالى كوكويا لو ne Allah Ta'ala ye fendo dan o yere yen nafaye au adamadoma yalo kawte maflali ke au te flali ke au te tasili flali labori ila al-ibli au ye nyome mafle ala le kuye te kuye I hakili laji
Nasor ima nyome do ima derikaye amediya wati mina bi ko sebe ibese ka nyome laje al na dialiye ni kuma ko foni ko fe ya bla ika YouTube la abla doron ko shamu wala ma abla arabu kana ko al ibil abla ko nyome Allah Ta'ala bena démonstration bele do kofiye nyome ka ko la sise afala yanzuruna ila al ibili kayfa khuliqat ya law aw tamma flalike kata nyome lawa Allah Ta'ala ye nyome da chogomina nyome ye fenye annafa folo laje adama de mesi aka katika tama ulaka katika voyage ulaka nyome be wati jange ama jimi kon jip ama jinata kadaka ale be se ka wati minta jimi na ye jimi abe wati jange ale te ko mi ka momli ni ye kilometri chama mbori fiye do station aka essensita Allah Ta'ala ko afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat ya law aw tella jalike kata nyome la Allah Ta'ala ye nyome na chomi nyome na fa bado ye munye ama yere na fa anono la subhanallah femi me on transporter femi me on ta on mesigi femi kan bori femi kan o yen na fa baye on yere man kan yana mayala ka klafana ale fenkelen fana on me an yere damu ala ama nono boka nono mi odoron dede ali ayera sogo asogo fana dun la dagala anye Allah Ta'ala ko afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat nyome laje ya kokolo laje ni adama de be yele nyome kanga si nyome ka kakla ka ke be kan fenye femi me buri be kan o de deseruwe yoro minu funenu ka kala nyo desert na ka kala ya Allah Ta'ala ye nyome kumereku a sen kolo tugudaw Allah Ta'ala ye dali do laburi aka desert na ka kalaya desert chenga na ka kalaya nyome be se ka sigi desert ka neni ate ku anakwanya sembla desert ka ni samara ni te ansena na kalama na man se sengeni be ta nyome lani soro desert ka kuma kabanimba mume nyome farbulu la abe sela ka desert chaleur na tle supporter ni chola afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat an kala dun kanga tasini yorola afala yanzurun afala abe komi Allah Ta'ala be kanga fi mun keni me ka ibla ka tasi ka miri ni yoroni maka nyome mafle kane alaka kelenya ni ne alaka fonisere ya ni ngam masabayalo afala arabukana afala be fo ala bolo wati afala ala kenime ka kabako ya ka jone la jonka tasili jogo obese nyina na ningo jogodi afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliq Allah Ta'ala ka nyome dada amada oma ka kla ka nyome ke fem baraka mabaye amanka doni belum blaka arabu fe folola arabu ka gafila o ka caravanio oluka donner nous be bla conteneur ou kono bi ka la voyager bateau ni bateau na donner nous be transporter nyome ou le kan folo la ka désert traverser masaba masa fangama masa setigi ale Allah Ta'ala ye nyome kolo anye ka kolo anye nyome be on ka bara beke afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat amada uma Allah Ta'ala bena kumani anyeko wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at kwanye sangulo fana laje ale Allah Ta'ala ye sangulo min korota ka fenze an kuna senta koro ayretebe afalam yanzuru ila as-samaa' fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj adamaden dem maflalike kata sangolo la ne Allah Ta'ala e sangolo min den ka fenze adamaden kuna
chino tala perno tala wutala ka foko sangolo yorodo golonima yorodo sogonima yorodo chinime ala taala ko defo tala ka bafana ka kedi wazayyana ayake masiriye lolo bala karo be klew be ka kan masiruye wama laha min furuj iteta defo soro ala ite chino bo ala ite wo ala ayara fana senta koro ayara fana tebe jone yoke ala taala kwanye miri kata sini fana manda uma wa ila aljibali kayfa nusibat kwanye kuru laje ale ala taala ye kuru belebele minu fenzen dugukolo koka ka dugukolo sabatina ye dugukolo ninkana na yere ala taala kuima e kanime kay kam momli bori dugukolo min kaninjo e kanime ka tama dugukolo min kani niya ye ka fo dugukolo ni sigini me kri asabatini me dugukolo te yere ate tremble ni ye ni betama ala taala ko ki kana nyina de ale ala le dugukolo ninda ka kla ka kuru belebele ulla jigi ka bla dugukolo koka ka ke sabatile dugukolo ma au betama dugukolo koka lafiya bolo ma te yere ni awye jon ko le ala taala wa ila al-ardi kayfa sutihat kwanye la jalike kata dugukolo fanama akumana kuruka aye dugukolo lafuni ankoro chogo mi ka Allah wasa masabani barala de dugukolo belebele ni ala ya fenza ankoro ba foko tapi aya fenza ankoro ba foko ambe dama debe kan chogo mi ala taala le sona ko keneni awi tasili kaganga keneni ebulu kuranama anye tasi ala taala kuma kama anya donka foko kuma kan tei adama de me kisini kuna diasro kuma kama lameni na katma ala taala ka kalimanya kunmani ambela ka funma ala taala bulala mokala okoso ala taala betoka kabako ya dusukun janu la mamunu banibe ala ba fo yeso lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ألو تعالكو لهم قلوب دسكون بنونو بولوا دسكون بنونو لا يفقهون وتتاسنين دسكوني لا يفقهون بها ala ye dusuku min do ma munno te kanga tasino dusuku amada uma walahum a'yunun ala taala ye nyale di oma la yubsiruna biya o te kanga tuyani kuna diani kanda nyini nyamiye walahum adhanun ala taala ye tulo do ma wa la yasma'una biya o be banka ala kuma kan lameni tulomiye wa o bani me kan lameni kan tulomiye ulaika kal an'am ala ko kono num misaliya be ni nyana ma ala komi bigan la hawla wala quwwata illa billah ni ele ya fo ne ma ko ne bigane ne be mone ni ne ya fo e ma ngo edere bigane be mone ala taala ko dusuku min dilo ma muno te kanga mirini dusuku ni ba ala ye nyado ma aye kulo do ma muno te tuya ye ni nyaye muno te sebe lamani oklowi ala taala ko nunu be ko min bigan ils sont comme des animaux. Jani adamade mase tasila na dusukunye. Imase tasila ni ka fleli nyaye. Imase lameni numa kela ni ka meni kloe. Munkakan ka lameni bolo kuna diani kanda ni Allah Ta'ala ka masaya. Ala be diyan bedima ni ima Allah Ta'ala lo e ka diyan lo keli ma zero. Okoso Allah Ta'ala be kabako ya. Ko dusukunne be nunu la dusukunne me ba tasili mawa. Tolo le be nunu la wa tolo mi me ban la menu ko nyuma ba nya de be nunu ku nya mi me ban fulali ko nyuma wa Allah Ta'ala ko bal nunu ni minu kaka ale ala ka dafe min kaka ale Allah Ta'ala ko nunu be ko mi bigaw nunu be ko biyaw Allah Ta'ala kenime ka dan fendo le comparer bigaw ma bal hum adal tu na nunu filila na nunu filila ulaika humul ghafilun nunu ne mawiye mamunu nyinana ma filinu mamunu nyinana dankunko mamunu nyinana yoroko mamunu filila mamunu mat Allah Ta'ala ta otolo ka fili bonda kono kuna boya dana kanauta ama Allah Ta'ala dan kaliman yakun madi ambe malamu kala
La majorité des travailleurs se reposent aujourd'hui. Nous sommes dimanche, un peu partout dans le monde. Le dimanche, peut-être, c'est le jour de repos. Surtout ceux qui sont ici aux États-Unis, ceux qui sont ici en Europe, ceux qui sont un peu partout. Le dimanche, ça ne travaille pas. Nous devons souvent méditer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous avons le Saint-Coran, on a du mal à interpréter le Saint-Coran. Si tu as un Coran en arabe traduit en français, ou tu as un Saint-Coran traduit en malinké, regarde souvent la signification. Ça va beaucoup t'aider. Le Coran fait vivre le cœur. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, ça nous donne encore la vie. On se dit, oui, Allah nous a créés pour un but. Le but, c'est d'adorer Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ne t'éloigne pas du Saint-Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque sa femme Aïcha a été interrogée sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha nous disait que le comportement du prophète est le Saint-Coran. Quelqu'un qui a comme comportement le Saint-Coran, c'est comme quand le prophète respirait, il respirait toujours avec la parole de Dieu. Tout ce que le prophète faisait, il avait toujours Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie. Quand il se réveillait, il remerciait Allah subhanahu wa ta'ala. Avant même de manger, avant de sortir de chez lui, quand il rentre chez lui à la maison, le prophète avait ce contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Saint-Coran doit nous faire vivre. Ne nous éloignons pas du Saint-Coran. Écoute la parole de Dieu. Sois en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cherche la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala en écoutant le Saint-Coran. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, ce monde-là aujourd'hui nous a beaucoup dominé. Ce monde-là aujourd'hui nous a beaucoup mis dans les erreurs. Ce monde-là aujourd'hui a fait que nous nous détestons. Ce monde-là aujourd'hui a fait que la famille, ça ne va plus dans les familles. Ce monde-là a fait qu'aujourd'hui, ça ne va plus dans les couples. Ce monde-là a fait qu'aujourd'hui, ça ne va plus même entre les amis. Certes, n'oublions pas que Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà signalé dans le Saint-Coran. Allah nous dit que Satan est un ennemi pour vous. Allah nous a bel et bien dit ça dans le Saint-Coran. Satan va toujours manœuvrer, il va toujours nous fatiguer. Mais si nous écoutons la parole de Dieu, les querelles, les palabres entre nous, on va essayer de chercher une solution. Même dans les couples, on va essayer de régler les choses. Mais lorsque nous restons derrière Satan, chacun essaie de dire oui, j'ai raison, l'autre n'a pas raison. Moi, je revendique mes raisons. Certes, on peut te donner tes raisons, mais il faut être patient. L'autre qui n'a pas encore compris, essaie de te donner un temps pour le convaincre. La vie est faite ainsi. Nous sommes éprouvés. Les hommes seront éprouvés. Les femmes aussi seront éprouvées. Les enfants même seront éprouvés. On peut être tous éprouvés. La maladie est là. Tu peux être éprouvé par une maladie. Tu t'es rendu dans beaucoup de pays. Les hôpitaux, de tel endroit à tel endroit. Jusqu'à là, tu souffres. Tu as un problème, tu n'arrives pas à faire des enfants. Tu as tourné un peu partout. Tu as été dans tous les pays pour que Allah puisse te donner un enfant. Jusqu'à là, ça ne va pas. Tu penses que ceux qui ont des enfants aujourd'hui, c'est grâce à leur force? Non. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a donnés. Si Allah ne t'a pas encore donné, sois positif. Tout ce que Dieu fait est bon. Ce n'est pas parce que Allah te déteste ou bien Allah ne t'aime pas, subhanallah. Au contraire, quand tu es éprouvé, dis-toi que tu es aimé par Dieu. Ceux qui sont éprouvés sont les vrais amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui nous dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les hommes les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Ce sont des prophètes. Et après les prophètes, ceux qui vont suivre les prophètes. Si les prophètes sont éprouvés, les prophètes qui sont plus proches de Dieu que toi et moi, tu seras aussi éprouvé. Que Allah nous donne toujours la force de combattre les épreuves qui nous fait face matin, midi, soir. Ce n'est pas du tout facile. Moi qui vous parle là, je suis comme vous, nous sommes tous des humains. Quand les épreuves sont énormes, on a du mal à supporter. On a du mal à dormir. On a du mal à manger. On est là, on ne se comprend pas. On est au boulot, on est stressé.
Oui, parce que l'épreuve est énorme. Mais n'oublions pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut tester ta foi. Il te dit dans le Saint-Coran, tu penses que le fait que tu réclames, je suis un croyant, je suis un musulman, Allah il va te laisser comme ça? Non. Allah va t'éprouver. Il va te tester. Il va te mettre à l'épreuve. Il va voir réellement est-ce que cet homme-là, c'est un bon croyant. Allah, nous sommes des humains. Nous sommes tellement faibles. Allah, nous sommes tellement sensibles face à ces épreuves-là. Allah, donne-nous la force pour pouvoir combattre les épreuves. Allah, c'est pas du tout facile. Avec les invocations, Allah subhanahu wa ta'ala peut rendre les difficultés, Allah peut rendre ça facile. Avec cette belle invocation, Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahala, wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahala, fayassir lana umurana fa inna taysira kulla asirin alayka yasir. Allahumma, oh Allah, la sahlan illa ma ja'altahu sahala. Allah, rien n'est facile, sauf ce que tu as rendu facile. Wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahala. Allah, les soucis, les difficultés, les problèmes, seul Allah subhanahu wa ta'ala peut rendre ça facile. Fayassir lana umurana. Allah, facilite-moi mes problèmes, les problèmes. Fa inna taysira kulla asirin alayka yasir. Allah, toute chose, tout ce qui concerne les difficultés, Allah, c'est Allah seul qui rend les difficultés faciles. C'est toi, Allah seul qui rend les difficultés faciles. Chers parents, pourquoi pas on ne peut pas s'armer avec les invocations? Et tu penses que toi, tu n'es pas du tout à l'aise, l'autre il est à l'aise. Peut-être que l'autre là, il est là, il est en contact avec le doigt. Il fait toujours le doigt. Raison pour laquelle, quand les problèmes sont là, on ne peut même pas sentir un peu sur lui qu'il a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit toujours Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla fassir lana umurana fa inna taysira kulla asirin alayka yasir. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta. L'être humain, il faut t'armer avec les invocations. Il faut t'armer avec les invocations. Je profite, alhamdulillah, de dire un grand salam qui est remerciement aux Américains. D'abord, je commence par les États-Unis. Depuis que nous avons lancé Fils Abilillah pour la mosquée de nos frères, le propriétaire demande si les musulmans n'achètent pas l'endroit, il va vendre l'endroit. Certes, ce n'est pas du tout facile. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons lancé le message. Chers parents en Allah, je vous dis merci beaucoup. Il y a d'autres qui ont fait de leur mieux, 1000 $, 800 $. Je vous dis qu'Allah met la baraka sur vous. Ceux même qui ont donné 5 $ ou 10 $ ou 20 $ ou 50 $, que Allah met la baraka sur vous. Ceux qui n'ont pas eu, alhamdulillah, les moyens d'abord pour financer la mosquée, que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne. Pour que chacun puisse mettre son empreinte dans ça. Que Allah vous facilite. Que Allah met la baraka sur vous. Que Allah vous protège. Que Allah fasse que cette mosquée vous revient toujours. Que Allah fasse que tu quittes aux États-Unis. Tu peux demander, un jour j'aurais appris qu'il y avait une mosquée. On avait un problème. Ah oui, la mosquée elle est déjà là. La mosquée est pour nous maintenant. Tu peux venir faire tes rakats là-bas. Je remercie tous mes parents, tous les musulmans depuis les États-Unis. Que Allah met la baraka sur vous. Je sais que vous, ça vous gêne beaucoup de voir cette mosquée. Aujourd'hui, jusqu'à là, nous avons des difficultés pour récupérer la mosquée. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde est immense. On ne va pas, Inch'Allah, désespérer. On va toujours continuer et Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider. Après les États-Unis, je remercie mes frères et sœurs depuis le Canada. Matin, midi, soir, à longueur de journée, les parents, ils appellent. Il y a beaucoup qui ont fait leur transfert
Alhamdulillah. Il y a d'autres qui ont donné 1000 dollars canadiens, 9000 dollars canadiens, 800 dollars canadiens, 300 dollars canadiens, 200 dollars canadiens, 50 euros et 50 dollars canadiens, même moins que ça. Que Allah met la baraka sur vous. Que Allah met la baraka sur vous. Jusqu'à là, nous sommes là, on est en train de récolter. Chacun essaye de faire de son mieux. Que Allah met la baraka sur vous. Que Allah met la baraka sur vous. Et cette somme-là, ce n'est pas pour vous ni pour moi. Et cette somme-là est pour Dieu. Pour que cette mosquée reste toujours la maison de Dieu. Je sais que vous êtes au Canada, vous avez assez de mosquées là-bas. Vous n'avez pas de problème de mosquées aux États-Unis ou au Canada. Mais vous savez bel et bien que les mosquées sont les demeures de Dieu sur cette terre-là. Cette mosquée, les mosquées appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Le courage qui vous a animé, que Allah met la baraka sur vous. Après le Canada, je m'adresse à mes parents depuis l'Afrique. Si je vous disais, depuis que nous avons lancé ce message, c'est inimaginable. D'habitude, ceux qui viennent aux États-Unis, en Europe, ils travaillent pour envoyer de l'argent en Afrique. Est-ce que si je vous disais que depuis que nous avons lancé ce message, mon ami, mon frère en Allah, M. Diarra Mamadou, qui est à Abidjan, le blanc, il a fait beaucoup de réceptions. En Côte d'Ivoire, les gens ont financé. Wallahi, même il y a un frère qui m'a appelé du Mali. Il dit, il est à Koutiala. Il a fait son geste. Il a fait, il a envoyé. On a des mamans aussi qui sont, les papas aussi qui sont en Angola, en Mozambique. Ils ont envoyé en Côte d'Ivoire. Presque, Diarra, il est en possession à peu près 1 million CFA. Vous savez que l'Afrique n'est pas du tout facile. Mais subhanallah, 200 000 CFA, 100 000 CFA, 150 000 CFA, 250 000 CFA, 500 000 CFA, 600 000 CFA, 700 000 CFA. Vous pensez que ceux-là, ils ne veulent pas le paradis? Vraiment que Allah met la baraka sur vous. Je vais parler ici en malinké. En Faoufou. Depuis Amérique, Yamanaka. Depuis Wolali Lasela. Wallahi. En Faouyo Seko, Kamba Ouyo Soko, Amérique. Oube Wari Merombla, après vous, bébé Lanama. Morobe Ambolo Amérique, Min Kanime Kawarumna. Nemi ma 1000 dollars dit. Oube 910, oube 810, oube 310, oube 210, oube 50. Baby Seko Kela, Iseko Damaira. Canada bo chola. Un yere ka représentant mi Côte d'Ivoire. Un yere ka représentant mi Côte d'Ivoire. Mi e Diarra. Baden chaman kenime ka wole ka da ka nya ka numéro di badoma. Chaman fana ye dépôt ke aku. Mozambique, Angola, Nigeria. Chaman ya wole. Ampadima do ye woli ka kabo malla. Do taye Bamako ye do ye woli ka kabo Kuchala. Oyo ka versement ke. Diarra fait. Niye ala taala tano baye quoi. Arjina ni tese sur la fo bayi se koke. Parce qu'avec un mao kono le ka fo kono quand on se met farafina on itala. Tunya le minu se met farafina tena chama tena sella mesere ni kono de. Mo ba don ka fo ko ala ka boni ni ala ka sole ni ke adama den koye. Aw fana me anka arjina soro sababu do ni. Ame foli la se africain bema. Wari bola yoro yoro ka do misiri ko la. Ali sini misiri makobe demena. Ame foli là c'est Europe. Europe. Encore représentant de Europe. Nano kumana. Okuma kamato ame douauke ambadoye. Après je vais mettre le numéro de monsieur Diarra. Diarra Mamadou Inch'Allah. En haut Inch'Allah. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, on peut passer chez Diarra. Je vais mettre son numéro orange Inch'Allah. Ceux qui sont aussi au Canada, même au Canada, numéro affiché, encore représentant du Canada, ou c'est qu'à dépôt qui a fait Canada, Inch'Allah. Ceux qui sont en Europe ici,
Je prends la Grande France. Les parents, frères et sœurs en France. Je vous tire chapeau. Dirati welelu la ou le kacha. Niningalu la slama la ou le kacha. Wallahi. Anga représentant mi me Faransi. Mi ambarmake Hassan ye. Ale yɛrɛ kabakoyani me bisilamaw ka motivation na dina dɛmɛ la. Imaginons. Me to yan k'a fɔ. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ tubabula ye baara kɛ jamana yɔrɔw de. A captant sa disponibilité pour la cause de Dieu, que Allah met la baraka sur lui. Il se déplace en France. Il fait envoie au Bekama. Abeta wari nunu bemna. Abe nimbeke loni mankoso. Lomi klebe nana lo adamadon kuna. Abe bori ni mo ya wole Franci. Abaka bara la ayra baka essence utiliser fils abilillah pour aller récupérer de l'argent. Slamo a un baranymo ok. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نمبر بارا من كلا نكولا أو يرى منو يلانسي ماكا أو تاكا دون يناكوا. Je demande à tous mes parents en France que Allah met la baraka sur vous. Ni misiri deme me ke wati be Paris dronte Franci fambe faba kuna baba ka una bo anga représentant menu be Franci ka Allah dien ko baraka ko shu baraka. Wallahi au yaw sekoke au ka dasigelen medola anga mamindo anga ladiri bado ambal macha fana karamote Imam Sanusi ama fo ko sebe aka dijana ka chesirila au bet wolele minu ke ka depo minu ke afe aba be fo anyi slamaw ame argine sambunda le konti ame Allah taala dali kanin ke ambe masini nyasini may ala mo kala ame tu fana ka ambadon fo l'Angleterre be o seko kala kabini ko kala ma jamana e européen jamana min te woleli kala Angleterre masha Allah be kan o seko ke ame anglais fo abe minu kono no ma ke fo la me ala dali ala ma na folo dilo ma ka do ala kola minu ya ke ka ko masara ku nyumai ama Allah taala dali hamina ko be awla ka be noya ame to an ka se Italie ambal macha jabate be alele baye sosigi ke ni kleflanin na an kanu yo ambara nyo ni wati nyo nala saya kelama ala e ambaka kalfam nala me wallahi o ma bali ala kam misi wari la kafuma islamate baraye kafo ko balon kaka kan la lode iyera wolo de me sai senga me ala taala ka dina madame ati balala ifani baka die obe saka tubolo me dina ni me sankorota soro nyamima o yera nema kadi ela ikaba maratoka ametu anka italien fo chama ni war blakana chama fananye anka representa o contacter Allemagne mo chola ambal macha dunia faname alhamdulillah mau kanime ka fanangule Allemagne inshallah ka ben inde mema chama fana Angleterre contacti amena fana affiché contact de l'Angleterre, on va essayer d'afficher après le direct, ainsi que contact de la France comme contact d'Abidjan. Mais Allah Ta'ala sonna, ame foli la se bema. Belgique, alhamdulillah, ame foli la se auma. Ame foli la se Espagne. Ambarima espagnol, chama ka amole. Ofana chama e warchi kana. Ama Allah Ta'ala dalika ke auma sabati. Ambalma chama, a chama, amena New York contacti fana affiché ambalma chama olube jidala adobe Libye adobe Tunisie on yerma lon ka fo be jidala be bad non réseaux sociaux ni bana lancer la alhamdulillah ala yere be dien slama minu ni ala taala ye fo kan na folo do ale ala ka solo ale ala be video nu kolongolo fo kata se oma o yangole mo mi mesla nyini na ka do tubabula obe tu kono yoro ni nai obe
clandestinité bonda kono dogo bonda kono olu no kani difficulté cho olu yo kawaru jikana he koni makabani ne de ne bi ete arjina soro andala ame arjina soro nanka kewalude ananka ame acte nous poser. Je suis dans les difficultés. Je vais voyager, je suis caché. La famille même ne sait même pas que je suis là. Parce qu'on sait que cette voie-là, on n'encourage pas les gens d'aller là-bas. Bebo kalama, ama fanga wajibili là. Kololo minuba slaka, toroya minuba slaka. Ante slama foi encourager katate mesla minuka. Mais ampadema dobe ni sla ukani wati nyona la. Ou fana yo ka waru lana, wallahi kado. Nera kongo, ala. Ibi ka John don katime ka John yereka. Ja ala ni e ka John me gbeleyala. Ele ka dina fana makobe demena John me aka gbeleya nafolo mi na ka ganga takadu ayo boa yere bolo ko dile alama abe foni ne fana mako liman yaba. Allah ta'ala ko Qur'an kono ko wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim al khasasa. Ha ka gbeleya to kan fendo kadi oni oba abo o yere bolo ka di o badoma. Waman yuqashuha nafsi Momi man ni senia kabo bakhilu yama kani tanga kabo bakhilu yama Allah ta'ala koko ulai kaumul muflihun uli de ma kishinuye. Chers parents, chers frères et sœurs, partout j'ai reçu des appels. Partout je dis bien que j'ai reçu des appels. Ceux qui sont aux États-Unis ne font qu'appeler. Ceux qui sont au Canada ne font qu'appeler. On ne m'appelle pas, on appelle la mosquée de Dieu. Moi, ma personne n'est rien dans cette situation. Nous allons tous partir, on va mourir, la mosquée va toujours rester. Et le but, c'est la mosquée. Le but, c'est pas l'individu lui-même. Le but, c'est de faire un sacrifice pour sauver la maison de Dieu. Et le sacrifice-là a besoin d'efforts de tout un chacun. Je dois le faire, tu dois le faire. Et souvent, quand je m'assois, nous nous asseyons pour réfléchir un peu. Est-ce que vous savez que nous qui sommes ici en Europe, nous qui sommes ici aux États-Unis, chacun a une maison. Alors? Salam alaikum, imam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Terms of the numéro chimman. Foundation be commissaire lokwa. Ok, mais kamana dumane. Amerique. Amerique, mena Amerique numéro la taille, mais il y a un numéro de l'Amérique. Il y a un dépôt qui est mis fait à la sonne. Ok, allez tout cas, faut y avoir un dépôt que vous faites. Donc, on a reçu chimman, kaban. Et qu'a reçu chimman? Yes. Ok, il veut te lire na mena la guerre. Ok. Et qu'a chimman si c'est né? Yes, 6. Si c'est ok. On a reçu sur un. Ok, problème. Barakallahu fikum Ali Sara. Amina. Ala kasara ko mai. Amina. Ali hamina ko benoya. Amina. Abe dola ala ko minami ala dali ala kana mbona barala. Amina. Hi hamina ko fitina belebele yemi fema min fami ala dali ka benoya ala mokela. Amina. Wari ni bola yoro min ka nyona chaman bla ala mokela. Amina. Vraiment barakallahu fikum inshallah. Merci beaucoup. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ame kodo blanca calcul la son. Neni enia laje. Anyere chama na tunga na ole koson ka lulo Afriki. Lube an chama bolo Afriki. Anyan diane karo de lala. Awi aketo. Allo? Salam alaikum imam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oui, bismillah. Me dirati là? Bismillah. Oui. Ok, mena numéro de compte la taïma. Barakallahu fika mala ki masara ko maye. Comme il est avec Belgique, il y avait un numéro de compte en direct quoi. Il n'y a pas de problème. Ok, barakallahu fikum. Allah qui m'en sera. Misal ya bolo mani be feka ifa ani bamso tabo.
Et bah, Fareka Wenkeka, tu m'as donné un exemple 50 €, 50 € tokele ou une fataille, 50 € tokele ou une bataille, voilà ma. Et rabbe feka wari mi baba clan claro sabani wenke kelenye, ala nenim fani mbaka parle te badi. Ok, Inshallah. Comme il faut faire la cala, lui est patron, lui est un bliman chamandi. Amen, Inch'Allah. Mais la banque a continué dans la time, hein? Barakallahu fikum, shukran jazila. Alhamdulillah, je disais de suite là, l'oube sera en bébolo farafina, konyumaba, ni koraya kan soro tumadamena taye ka yelema ka tanka bona. Mais wati do la meni na kodo ko son, bomi ni anya jo anyere ye farafina. Il se peut que anyere tena sukelen shila boni kono. Ayera dobe olu yo talo ka ban pew. Oyabla luanze la folo jani olu kosegi wati che kata sigi farafina. Kosegi ni me surunyo olu ma wati mina ebeta soro bana dobe singa ton o kante dron AVC dron ko o ka toroya la soma. Lunyuma lola bolo aka suwetu nye munye abeta ka koroya ke luni kono ka bato ke ka soro ala utaala makiti ola ayaka nyana maya beke na folo nyini na ama dodi ala mama dobla yere nyani me se ka deme ni difficulté nana ale miri la yere kundoro ne ma nyina na ala utaala ko donc ni nye watu ye anyere kakanka antanto anyere la kanka kaburu nyesigi kanka kiyama nyesigi ka anyere mademe ka anyere mademe ka anyere mademe anfa woni ambo korolo belebele uleti ameto kanyina minko korolo belebele uleti ala karaku sallallahu alaihi wasallam ahabbu an-nasi ila Allah ahabbu an-nasi ila Allah mauka manyuma ala taala bara ala taala be mu'min kanu mu'min kadi alay on chama anfa'uhum lin-nas bara min kadi alay kat men bara beka ole ye adamade mamin kay anchama ode mamin me adamado nafa bara min kadi alay kat men bara beka ahabbul a'mali ila Allah bara min fana kadi alay kat men bara beka kuma fulali akuma fulati kele mo min kadi alay anchama kat men beka o ya fulay bara min kadi alay kat men bara beka o ya fulane kuma ni fla bela mede mo min kadi alay anchama kat men beka mo min nafa bese jamama an nafa bese a adamade nyoma aben nafa la soma mo min fana ya baraka di alay katne beka baraka ole mo min mena baden slama soro a dehunile a toroni me hami maka gambi me aka abesinka deme ka dusukun laafia komi am baden slama o toria mi mo kan wati nyonala nin toria te se tola slama kanko iba ye slama nyoba korlo bunda kono ko ibe se sunola kenya ko son an ka rappel bel amafo kakla kasili akan ka fo bunda dayla ni mette men bunda dayla ni met mamunu be Canada ni Allah taala sona amena bantuguni ka Canada numéro affiché Amerique fana mamunu be deme ko la inshallah ame deme bunda dayla wati be ni Allah taala kadiye ama Allah taala dalika famiyal kunno ya ambe ala mukela ka Allah taala diye ka an sabati an fotana ka tawla ala mukela اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.